हाय फ्रेंड्स मो चैनल को आपण को बहुत सारा स्वागत करें समस्ते केमी अच्छा आम बहुत भलरे अच्छु संध्या बेलर समय मु दीपहर तो टिके गड़बड़ हुए शोपारे कारण मोर बहुत सारा काम थाए घर कम सहित मो वीडियो एडिटिंग कर पारि न थाए तेणुक मो दुपहर टाइम ही मोर वीडियो एडिटिंग काम पोस्ट काम लगे थाए तेणुक मुझे मत निद भी हुए आसेनी माने वीडियो टिके एडिटिंग न करला पर्यंत बाकी जो दिन कम रही जाए मुझे वीडियो एडिटिंग भी करें दुपहर बेला चलतु संध्या बेल समय मोर सब कम सरला घर द्वार झाड़ू झुड़ा संध्या बेल 4टा बेलर समय तो बर्तमान मु फ्रेश हो सारी देवा संध्या टिके तापर मु आपन को देखेबी कौन होची कौन नहीं एटा देखंतु आम जो गाँ जाइलु आसिलु बैग माने सेंती ही पड़ी पैक होइकरी माने अनपैक होइची किछिटा जिनिस आउ किछिटा जिनिस अच्छी जोटा कि अनपैक हम ताकू मु साइतिकी रखी तो ठीक है सांग मैंने मु संध्या दी सारे तापर पुणी आपण मान सहित कथबार्ता हेबी सांग मैंने मु सकाळे करिथिली किछिटा सुजी उपमा तो ताकू तो एमिति के खाइबेनी तो चलतु ताकू टिके बनैदेबा छुआ मानकर खाइबा भलिया करदेबा से माने मजा से खाइदेबे ताकू एमिति छुआ मानक एखिना देबी जदी से माने कहबे एगुरा किछि खाइबनु हमको रुचि होनी मु संध्या देई सेलेनी तो चल ताकू आगो बनैदेबा ताकू बनैबा पे मु काटि देइछि फाळे पियाज ताकू देइदेबा गोटे छुआ मान स्नाक गोटे बनईदे संध्या बेलिया से माने खाइबे मन खुशी रे भी ताकू खुशी लगे तेणुक आमुनी फाड़े आलू ताको भी पकईदेबा टिके लुण पकईदेबा जेहेतु उपमार मु लुण पकई खाली लुण टिके पकईदेबा चाहिए कंचा लंका दे पारती मो छुआ मैंने खाइबे कंचा लंका दौनी ताको टिके आम पानी देकी चकड़ी देवा चलते भलसे जमी मिसीज सब कारण मुझे दीजिए बुट डाली देती उपमा कला बेले कोबी देती पियाज देती देखो कोबी आलू भी छोट छोट खंड कर तो बर्तमान चलतु भल आगे चकटी देवा ताको चकटू चकटू इे मुझे तावा भी बसई सारे गरम हम बोलिकी देखो मुझे चकटिकी भल गोल गोल सेप कर देती छाणी आज्ञा माने ताकू मुझे छाणी तो मुझे सेकीदेवी तेणुक तो मुझे आगुरी बसई सारी तो चलतु ताकू तावे देदेबा देखो सांग मैंने केमती नालिया नालिया होती बहुत क्रिस्पी भी अच्छी ऊपर ये देख पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया होती नरम थाए भर भल लगे स्वाद रे भी मुझे करी मोर जब सुजी उपमा बड़ी तो मुझे कटलेट भाया करदिए जहाँ छुआ मैंने भी खाया पसंद करती आउ बाकी भल भी लगे देख मो छुआ मान पाठ पढ़ा देख पाठ पढ़िया कहलु आसिकी कौन करुच्ची ना कौच मु खाली पेनसिल चाँची चाँची मो झीर अवस्था टी देखु खाली कहूँ मु टीका लगेबी कौन अच्छी है कौन अच्छी राधे 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 पार्टी जोग देव मो झी आईटा को देखो पाठ पढ़ियो बोलिकी नाच गीत सब चली यार पाठ साठ मो पुआ बर्तमान टिके पाठ पढ़ारे रहीगला मतिगला सीरीयस हो पाठ पढ़ुची मो पुआ से पुणी पढ़ुची कौन बहीर शेष पृष्ठ अभ्यास है अभ्यास अभ्यास कौन से पढ़ती है सतरे कि 2 नंबर हौ ठीक अच्छे पढ़ तो सांग माने आज माने आम माँ को देह तो टिके भल नथिला माने खावा पीवा भी टिके तांकर हेई पारुनी माने तांको भोक करूची किंतु खाई पारुना किछि मुह को रुचुनी दिने दिने कथा पढ़ु पढ़ु से कही परोटा और आलू तरकारी टिके कले खाइबे बोलिकी तेणुक मु आज जेहेतु फेब्रुआरी 14 मातृ पितृ पूजन दिवस तेणुक मन रखापी मु अवश्य सब बेले सी जहाँ खाती माने सी जहाँ खाया भल पाती से ही कै आलू को टिके से अवॉइड करती कारण सुगर अच्छी बापा माँ दीजन जाकर तेणुक आज मु पचारू कहले हाँ कर खाइबा बोलिकी कहलु मु आज करी आलू तरकारी एटा मोर तरकारी रेडी हो गला आलू तरकारी
एपटे मु अटा चकटी देइछि परोटा करबी बोलिकिरी तेणुकरी आज मन मन माने खाई पारिबे खुशी रे टिके बोलिकिरी तांको खुशी करिया पई मु आज आलू तरकारी आ परोटा कली। आलू को से बेसी खांदेनी किंतु तांको जोटा मन थाए कौन करिया टिके करदेली टिके खाइबे बेसी खाआंतीनी आलू बेसी बापा भी टिके कम खाआंती तेणुकरी आज टिके करदेबी। तो आउ गोटे कथा सांग माने आम शिशु मंदिर रे माने स्वागत साथीर स्कूल रे आज मातृपितृ पूजन दिवस पालन कले। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वन्दे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय शिव स्वरूप गुरुदेव को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी आदर पूजा करुले श्री ब्रह्म रूप सदगुरुदेव को गुहाई करमा और प्रतिज्ञा करमा जे आमे भी गुरुजन मान को आदर करी महान हम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु पिता के चरणों में जब मैंने शीश झुकाया जन पूजन स्वीकार मेरा दीजिए आशीर्वाद मुझे जब तक मेरी सांस चले रहे ये पावन विद्या आशीर्वाद तुम्हारा बचो सदा तुम हो जाना सदाचारी हो जाना सबसे डरना ओम जय जय माता एबे हाते अरुवा चौ और फूलो निगरी पिलावन निजर माला पर मथारे और माला पानी जर पिला कर मथारे और चाउल और फूल चौ पित्रोश्च पूजनं कृत्वा रुद्रान्तिं च करोति यः तस्य वै पृथिवी जन्य फलं भवति निश्चितम्। प्रदक्षिणः काले परे शीशिस्थां तेलगां शीशिस्थां तेलगां मातुका शीशिस्थां मैं तन मन अर्पित जीवन मेरा तन मन अर्पित जीवन मेरा चलो में लगाऊं मैं पूजन मुझे प्यार करते मेरे दिल में रहते वो पिता है जो मुझे अपना कहते वो पिता है जो मुझे अपना कहते एबे संतान माने दुई हाथ जोड़ी मो परोटा रेडी ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। तो अब ये जो टिके रखी देइथिले याको बापा ये खाइ नथिले बोलिकिना हम ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ତେଣୁକରି ଏଇଖିନା ଗରମ ଗରମ କରିଦେଉଛି ସେମାନେ ଖାଇବେ। तो ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ପାଇଥାନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଜି ଟିକେ ଛୁଟି ନେଇଥାଏ ଆଉ ସବୁ କଥାରେ ଜଲ୍ଦି କରେନି ହରବରାଏନି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ ଆସ ଶୋଇବ ଆସ କାରଣ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଥାଏ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାର ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଛୁଆମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆଜି ଶନିବାର କାଲି ରବିବାର ଯେହେତୁ ଛୁଟି ସବୁ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ ମୁଁ ବି ନିଏ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ କାଲି ଟିକେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େନି ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ତାକୁ ଭୋକ କରିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଲାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ପାଇଁ ତ ଆମ ବାପା ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିନକୁ ଫେବୃଆରୀ 14କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାତୃପିତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ରୂପେ ସ୍କୁଲରେ ପାଳିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବାଜିଲା ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକିରି ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାନ୍ଦିଲେ ମାନେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଜି ମାନେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଲେଣି ମା ବାପାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ଦେଖିକିରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭାରି ଖୁସି ଛୁଆମାନେ ବି ଜାଣିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ ସହିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦିନଟା ତ ଆମ ଲାଗି ସବୁଦିନିଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରିବାଟା ମାନେ ପୂଜା କରିବାଟା ସବୁଦିନ ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ସବୁଦିନ ହିଁ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂଜା। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ସବୁଦିନ କରିବାଟା ମାଆଙ୍କ ଦେହ ପାହା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତିଆରି କରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ କରିନଥିଲୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ କାରଣ ସୁଗର ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଗର ସେମାନେ ଟିକେ ଆଳୁକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି କରିନଥିଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ମାନେ ରୁଚିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ଖାଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଖାଇବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଜି କଲି ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ପରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲିନି ବୋଲିକି ସେ ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ନେଇଗଲା ଖାଇବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେମିତି ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଖାଲି କାରଣ ସେ ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳିଯାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଦୁଇ ଆଡ଼ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଖାଲି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରକୁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ବି ଆସୁଛି ଭୋକ କଲା କଲା ଭୋକ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ କରିଦେନି।